سلام كما يتصبحوا كبرات تخاتاتلتنا ازي حمرا ميديا يو نزي ساعه زحرنا يوم حدشت زيناتات حزنا مصينا لنا وانا وزخونو زيناتات بوان نخبصحكم حدشت زخونكم سبسكرايب مغوار يترسعوا شير لايك بمغوار ون كتتاوعنا بخبر نعدم ارست زينا ام معرب تግራይ ዝተጀመረ ቅልዕ ስጉምቲ ሰራዊት ትግራይ ወሳናይ ስፍራ ምቁጻሩ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተረኸበ ሰበር ዜና አዋጅ ክልል አምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰራዊት ሱዳን ወታደራዊ መሰልጠን ኢትዮጵያ ምቁጻሩ ዳግማይ ውግእ ኢራንን አሜሪካን ዝምልከት ዝወፀ ህጹጽ ሓበሬታ سقومت إرترا قبل إثيوبيا محسنت أبي أحمد نحوحات هذه ناب زرزروم هذه استرخب الصبر زينا كم زجلزو حيل تصمدو عوي عود كم زحفة تفريتو حورات عرب إمارات عبدن شانقول جموز ملينا دولارات أو سياز زهنا ستو وتدرو مسلطني سراوي تطوز دقة هاوي السودان ملء بملء كم زعنوا استرخب حبرت يرد اتصفر زعنوا بحيل درون سودان بمكان يزيد حيل السودان كم زخونة تقولي له سراوي السودان أبو زحات جزءات بدون نايل زنبرة حيلي RSFن مشارختون مدمساسو زعيبو أبين شانقول جموز زنبرة وتدرو مسلطن سفرة طرح أنت يكونس اتي ابتي مسلطن سفران كباوي ان زنبرة حيلون ملء بملء كم استدمسسه هذه كابت جنبار استرخب حبرت يرد اتوق بجنرال اربرهان زمرح سراوي السودان زمرحو زلو مخانو زفلت اكو انت هنا حيلتات صمدو جن وسناي قدي صوتكم زلو استرخب حبرت يرد ابي احمد ابارلمان حيلتات صمدو زمكت اخل حيلن بقعتن علنا كبل انت جلص اكو وتدراوي ليقاونت جن ابي احمد ابارلمان زقرو مدره ناي تسفا مقراص مدره كم زخونن ابي احمد كغورو زخيل نزتوسنه غزه موغان درونات تطقيمو تكالات علامه مغبار انبر كدحنالو زخيل منغدي كم زيلن زخلو فتينو كم زحدمنا غلص يركبو ابي احمد ابتي ابارلمان زقرو مبرهي ኤርትራ ዋና ናይ ስልጣኑ ሓደጋ ገይሩ ዘቅረባ ኮይኑ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ንብልጽግና ተሪር መልሲ ሂወሎ እቲ በዓል ስልጣን ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሕድሕድ ውግእ ሱዳን ይኹን ካልኦት ጎንፅታት ብምስታፍ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ከይህሉ ይገብር ኣሎ ብምባል እቲ ብብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቀረበ ክስ ነፂብዎ ኣሎ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወሳናይ ስፍራ ከም ዝተቆጻጸረ ተፈሊጡ ኣብ ሱዳን ዝጸንሐት ኣርሚ 70 ናብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣተወት ክጽብጸብ ጸኒሑ እዩ ሰራዊት ትግራይ ሩባ ተከዘ ንምስጋር ኣናእሽተይ ጃልባታት ከም ዝተጠቐመ ዝተገለጸ እንትኸውን ህዝቢ ግን ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሪዱ ዝርከብ ሓይሊ ወሳናይ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ህዚ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ሰራዊት ትግራይ ስጉምቲ ምጅማሮ ስዒቡ ድማ ክልል ኣምሓራ ህጹጽ ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ ተሓቢሩ እቲ ክልል ኣምሓራ ዘውፅኦ ህጹጽ ኣዋጅ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ምልሻታት ናብ ሰራዊት ብልጽግና ንኽሕወሱን ንሰራዊት ትግራይ ንኽምክቱን ዝገልጽ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈ ካብ ክልል ኣምሓራ ፖሊስ ኮሚሽን እንትኸውን ኣብ ኩለን ወረዳታት ዘለዉ ፖሊሳት ናብ ሰራዊት ብልጽግና ክሕወሱ ትእዛዝ ዝህብ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ መምርሒ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዘለዋ ወረዳታት ኮታ ዝቐመጠ እንትኸውን ብዙይ መሰረት እውን ቃፍታ ሑመራ 50 ሚእታዊ ካብ ዘለዋ ፖሊስ ሓይሊ ወረዳ ወልቃይት 40 ሚእታዊ ካብ ዘለዋ ሓይሊ እተን ዝተረፋ ወረዳታት ድማ 30 ሚእታዊ ካብ ዘለወን ሓይሊ ናብ ሰራዊት ብልጽግና ንኽልእኻ ቀጢን ትእዛዝ ከም ዝሃበ ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ ይረድእ بتماسل زينا أبي أحمد أم عرب تجراي زركب سراويتو إن الدلوات صنحو انتخون هذا دما دقس بمدقاس ناي مودة تابع علو بمخبار ناب دفاع كم زقتوز ترخب حبريت يرد وزيكم زي إنها اللي سراوي تجراي أو حمراء بزوسدو والسناي متكعتي دفاعات بمسوار والسناي سفرا كم زتقاطات ترى تحبيرو كافل فلاس ترخب حبريتا كم زقلصوت امرت أرمي 7 أرمي 13 عبي عوات يمزقب كم زلون وراري نعمتات حيزو زنبره سفرا كم زتمن زعن تقليتو بخالوت جزاتات معرب تግራይ እውን ከቢዱ ይካይድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላት እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ወራር ሓይሊ ግን ኢዱ ንምሃብ ዝተዳለወ ናይ ምውጋእ ሞራል ዘይብሉን ከም ዝኾነ እናገለጹ ይርከቡ ፍልፍላት 4 ኪሎ ከም ዝሓበርዎ ስሩዕ ጦርነት ምዕራብ ትግራይ ካብ ሓምለ 1 ክሳብ ሓምለ 5 ኣብ ዘሎ ግዜ ከም ዝጅመር ገሊጾም ኣለዉ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ትግራይ እውን ዝተወረረ ግዛኣቱ ንምምላስ ምድላዋቱ ከም ዝወድአን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ በብደረጃኡ ከም ዝወሰነን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓድግራት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተመዛበልቲ ብዘጋጠመ ጥምየት ምኽንያት ብዙሓት ከም ዝሞቱ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ብተመሳሰሊ ዜና ኣብ ካልኦት መፅለሊ ዘለዉ ተመዛበልቲ እውን ብስእነት ምግቢ ይሞቱ ከም ዘለዉ እናተገለጸ ይርከብ ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ማዕቆ ማእኸላት ኮይኑ እናሞተ ዝርከብ ህዝቡ ንምድሓን ህዚ ትኽክለኛ ግዜ ከም ዝኾነ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት ዝተበተነ ሕሩጭ ኮይና እያ ድሕሪ ህዚ ናብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እትምለሰሉ ዕድል የብላን ክብል እንተጸንሐ እኳ ህዚ ግን ምሽጥራዊ ሽማግለታት ናብ መቐለ ብምልኣኽ ንሕወሓት ንደራደር እናበለ ከም ዝርከብ እናተገለጸ ይርከብ ይኹን እምበር ኣብይ ኣሕመድ ግዜ ንምግዛእን ጽምዶ ንምፍራስን ክጥቀመሉ ደልዩ እምበር ትኽክለኛ ዓርቂ ከም ዘይደሊ ዝፈለጡ መራሕቲ ሕወሓት ምዕራብ ትግራይ መልሰልና እሞ ብድሕሪኡ ናብ ድርድር ክንቀርብ ብዝብል ንምሕፅንቲ ኣብይ ኣሕመድ ይነጽግዎ ከም ዘለው ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣሜሪካን ኢራንን ዳግማይ ናብ ኩናት ከም ዝኣተዋ ተሓቢሩ ኢራን ኣሜሪካን ናይ ስምምዕነት ሰነድ እንተተፈራረማ እኳ ኣብ ወሰንቲ ነጥብታት ከም ዘይተስማዕምዓን ናብ ዳግማይ ጦርነት
ከምርሓከም ዝኽእለና ተገለጸ ጸንሐ እንትኸውን ኢራን ኣሜሪካን ካብ ዘይተስማምዓሎም ነጥብታት ድማ ጉዳይ መጻቦ ሆርሙዝ ጉዳይ ኒውክለር ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ህዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተጀሚሩ ዘሎ ጎንፂ ድማ ኢራን ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ዝሓልፋ መራኽብ ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣኼባ ኣባላት ኔቶ ንምስታፍ ኣብ ቱርኪ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ንኽፍጸም ብዝኣዘዞ መሰረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ልዕሊ 80 ወታደራዊ ስፍራታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ወደብ ኢራን እውን ከም ዝተኻየደ እናተገለጸ ይርከብ። ኢራን ብወገና ኣብ ኩዌትን ባህረይንን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ 85 ወታደራዊ ማእኸላት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት እናገለጸት ትርከብ። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ርክብ ኣብ ልዕሊ ዘለወን ትካላት እውን መጥቃዕቲ ከም እትቕጽል ኣፍሊጣ ኣላ። መራሕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ዝገለጹ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ነበር ፕረዚዳንት ኢራን ምዃኑ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ነቲ ኢራን ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈረመ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ስምምዕነት ዝጠሓሰ እዩ ክትብል ኮኒናቶ ኣላ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ንኢራን ሂብዎ ዝነበረ ናይ ነዳዲ መሸጣ እገዳ ምልዓል ፍቓድ ብወግዒ ሰሪዝዎ ኣሎ። ናይ ኢራን ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብወገኑ እዚ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ንስምምዕነቶም ዝጠሓሰን ሕማቕ እምነት ዘርአየን እዩ ብምባል ቴህራን ሃገራዊ ድሕንነታ ንምሕላው ቆራጽ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቑ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ እዚ ነቲ ንኣዋርሕ ተኻይዱ ዝነበረ ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ንምቁራጽ ተባሂሉ ዝተገበረ ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ኣሎ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።